প্রসঙ্গকু গো কহিদেব পুষ্টা আর ভক্তি রস রহিথিব ভক্তি রস মিঠা বাবু গো হেমতে কহিদেব সত সত তুমি পরে জগত হেমতে কহিদেব সত সত তুমি পরে জগত প্রশ্নকু উত্তর দেব চক্রধর হো দেব চক্রধর প্রশ্নকু উত্তর দেব চক্রধর হো দেব চক্রধর হেমতে কহিদেব সত সত তুমি পরে জগত হেমতে কহিদেব সত সত তুমি পরে জগত আর ভাগবত 12 স্কন্ধ রহি আছে জান আর কেউ স্কন্ধে কেউ জ্ঞান দেব হে প্রমাণ আর ভাগবত 12 স্কন্ধ রহি আছে জান আর কেউ স্কন্ধে কেউ জ্ঞান দেব হে প্রমাণ আর প্রশ্নকু উত্তর বাবু সত্য হেবা কথা পুরাণ প্রসঙ্গকু গো কহিদেব পৃষ্ঠা আর ভক্তি রস রহিথিব ভক্তি রস মিঠা হেমতে কহিদেব সত সত তুমি পরে জগতর নাথ হেমতে কহিদেব সত সত তুমি পরে জগতর নাথ মতে কহি দেব সত সত তুমি পরে জগতর মতে কহি দেব সত সত তুমি পরে জগতর নাথ যদি তুমি প্রকৃতিরে কৃষ্ণ ভগবান আইছ তাহলে আমি যেন কথা পচারেছ যে ভাগবত ননিল সেই ভাগবত আগকালে কাঁ হউଥିଲା জানিছ সবু গাঁরে গোটে গোটে ভাগবত টুঙ্গিଥିଲା যেনে কি লোক মানে ରୁଣ୍ଡ ହଉଥିଲେ ସେନେ ଜଣେ ଭାଗବତ ଶୁଣଉଥିଲେ আর ସେ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଭାଗବତ ଶୁଣଉଥିଲେ ଭାଗବତ ଶୁଣିଲେ କାହା ସେ ଜାଣିଛ ବନି କିଛି ଜ୍ଞାନ ମିଳସି ज्ञान सुनले ज्ञान मिलले मन पवित्र हेसी से भागवतर कथा पत्रमा जे भागवतर जन 12टा स्कंद अछि समस्त जानि जन भागवतर 12टा स्कंद अछि बोली हेले केन स्कंद रे केन ज्ञान अछि आज हम हमर के पचराछु जदी हे कथा कहि दे बोले हम विश्वास करम कृष्ण भगवान बोली और केन करे आसु देवेन श्रद्धा पूर्वी गुटे कलाकार गा वाह कथा कहू जो जे भागवत 12 स्कंदरु मोरमाई मते 12टा प्रश्न करिछ 12टा आज्ञा जे प्रथम स्कंद रे केन ज्ञान द्वितीय स्कंद रे केन ज्ञान तृतीय स्कंद रे केन ज्ञान एंता करी भागवत 12 स्कंद से ज्ञान माने खाना छुआ लोग तमे माई राती बीती परर घर के आउ जा छुआ लोग बोलु छ जे माई गो कह गो जदी भी तमर कथा कहि देले मते दोही मोही टिके देबो दोही में बोलि छ आगो पहला कहि सारो ताले गो दोही मोही करा भानस करे छाई देम गादो देबो बुडु थिबो
ସତେಗೆ କହେ କହେ ବାବୁ କହମା ଆଗ ତରର 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 ଆଗ ତରର 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 हाँ हाँ आगो भगवत बरस गंदा सुनता तू केन स्कंदर केन ज्ञान छे सुनो कह कह ए भाई माने सुनो ना सत्सदी बुसो भानु नंदिनी मोहब्बत माया भगवत रमणी যদি ভাগবত শুনুথিব কি যদি পড়ুথিব हाँ हाँ শুনিলে পড়িলে বিলে বৈকুণ্ঠ স্থান শুনিলে পড়িলে বিলে বৈকুণ্ঠ স্থান শুনিলে পড়িলে বিলে বৈকুণ্ঠ স্থান শুনুথিব हाँ हाँ কি যদি পড়ুথিব বি শুনিলে পড়িলে মিলে বৈকুণ্ঠ স্থান सत्य का और कहना है जे का है सुख परिचित यही ज्ञानात कही मैं ज्ञानात कही मैं ज्ञानात कही सुनो न कुनो दे मला धमाई सुनो मन कुनो दे मला धमाई सुनो मन कुनो दे आगरा धमाई हाँ हाँ भागवत केन स्कंदर केन ज्ञान अच्छे तुम्हें टिके कन्न पारी के टिके सुनो कह गो सुनुचु सुनो हाँ हाँ मैं ग प्रथम द्वितीय आगत भविष्य गो मैं गो तृतीय ब्रह्मांड हेला हाँ 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 मैं गो तृतीय ब्रह्मांड हेला हाँ चतुर्थ ध्रुव जप मंत्र को चतुर्थ ध्रुव जप मंत्र को अरे ज्ञान बल रे पाइला पंचम रे गो
मन भरत पृथ्वी रे गो मैं गो भागवत पंचम स्कंद गला हाँ हाँ मैं गो श्रेष्ठ देवता मिलो नारायण जप गो मैं गो शब्द का प्रहलाद मुक्ति शब्द रे प्रहलाद मुक्ति हाँ गो अष्टम रे सिंह मंथन चरित आग नवम रे पंचन रीति दशम रे गो आग दशम रे गो कृष्ण लीला गोपपुरे भागवत दशम स्कंद रे कृष्ण को लीला हितला गोपपुरे बेस बेस हाँ हाँ आज्ञा हाँ हाँ और रहला एकादश और द्वादश मैं को एकादश तारे उद्धव निस्तार गो मैं गो द्वादश परीक्षित राजा सखा हाँ हाँ द्वादश रे परीक्षित राजा बेस थे बेस सेई परीक्षित राजा गोले सुखदेव निके बेस बेस सुखदेव गोले बड़ ज्ञानी रे बाबू हाँ हाँ परीक्षित राजा गोले सुखदेव निके अच्छा अच्छा का करबा लागी करिबा को पद पूजा परीक्षित मोर माई गो सुनो तो गीत लेके अबधुत यही परी ज्ञान भागवत 12 स्कंद रे प्रमाण अछि अच्छा अच्छा हेला कि माई ना ना হেলা গো হেলা 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 পুত্র যে গুটে কথা গো হেলা যে কা করব যে ঘরে কেহি নাই ন আর ই সুমিয়া যদি ঘর के ढुका मोबाइल पूरा पाट को लोग देखले केते निंदा बदनाम कर এ মা কিছু নেই তোমার ঘরে বি কে নেই আর আমি বি দিলু ন আইছু দেবেন হ্যাঁ হ্যাঁ যে মোর মাই মতে ভাগবতর প্রশ্ন কলে আচ্ছা 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 আমি এছল কেন পদনা জানি জু আমার কেন গুপ্ত ভাগবতর ওরে গলু রে ননি সে মানে মতে ভাগবতর বজারি জন মুই বি 12টা প্রশ্ন করবি 12টা হ্যাঁ কুটা আরে ইমান করছি না বিবেক নেই যে কৃষ্ণ নিজ তাকর ভঞ্জাকে 12টা পছরালে का हेला हमर विवेक नहीं गो হেলা চাহিতলে আমি আর গুটে জুড়ে দেই পারি থিতা হেলা আমি নেই দো जे सुनो तो का हेला हमर विवेक नहीं न তোমার আঁখ কি হই যায় का हेला जी তুমি নিজের ভঞ্জাকে নেই চিনি পারবা ई राती बिती आला लोग के चिन्ह में का करबा लागी भंजा बोचरा हमर घर के राती बीती नहीं आसो हो जे पूरा पाट को लोग हो बोलबे का को तो সেতি লাগি দেবেন মই বি প্রশ্নটা পছরামি মোর মাই হিতলে মতে চিনি দিতে আজি পছরামি কুটা বুয়া মতে জানি নে পারু জামাই বাসুদামুহি মতে জানি নে পারু জামাই ना तो नहीं जानबा দেবেন দেবেন ইদাকে কসম কুকুরা রখিয়াসু মতে জানি নে পারু জামাই বাসুদামুহি তোমার নিনি যে খোসা খোসা হই জায়গা যে কেরপে আউছে নেই বাবুয়া তুই জনতা বোঝাউছু সে নাচি বি শান্তা বলুছে খোসা মানে খোসা মতে জানি নে পারু জামাই মাই গো মাই মতে জানি নে পারু জামাই
जे मोर मायर सिना सिना विवेक नहीं निजर भंजा के चिने नहीं पाले खेले पिला मैं परिचय दऊ छे मैं बापुरर गधा तुम्हें मर गई तुम्हें मर गई मत जाने ने बार चमाई शुण मोर ये गाँव मोर वैज्येष्ठ मोर गुरुजन माने टिके कंड बारिके टिके शुणु ना क्या जे इने प्रश्न आसला केंडा अगत केंडा केंडा जे सुन दादा सा कन्या जे ब्रह्म लिंगु हेला जन्म ए बिना द्वादश कन्या इमाने ब्रह्मांग लिंगरु जन्म हेले बारटा भौणी इटा तो राधा ताकर बहन माने काहे बोले ताकर बहन माने घरे थिते न का घरे थिते न और काहे नि जाते न एती लगे आज प्रश्न करिगे अनेक राधा को अनेक कृष्ण अन्य प्रश्न करसन हेला आज मैं भिन्न मूड रे करिगे ए भाई दादा सा कन्या जे ब्रह्म लिंगु हेला जन्म ए तुम्हें राधा बाबा के भौणी कर नाम ए बिला इटा तो राधा बोली ने समझते जानी छो जेते बेला ब्रह्मांग लिंगु द्वादश कन्या इमना 12 भौणी जेते जन्म नेले राधा तो रहले ताकर 11 ता भौणी से माने केन जाय गिरे अछन ताकर भौणी मन कोन का का गुप्त भागवत रे केते पृष्ठार अछि जे प्रमाण दे ए धन कह गो सुनु छु ई कथा दिया न त कहि गम रामाई ई कथा दिया न त कहि देम चिंटू बाबू ई कथा दिया न हो कहि प्रकृति में विश्वास करमी इटा से मोर सुंदरी होय गो सुनत आमे भाई जानि नै पानु चिन्हनी पानु राजविद्याटा बोली करी पचरन कथा रे पचरे देन तमे त जानि छ माई घर के आनि छ बोली करी तमटा राती हेइ छे बोले तमे जे नीति हि पालो बोले आमटा टिके झिल मिले जे गोला रे मा सेति लगे मैं प्रश्न करी जो हमर प्रश्न रो उत्तर दियो ताहले तमर मन ध्यान दिको सुन तो कहि दछु कहले विश्वास करब तो का बोली पचरानो जानलो तो आगो द्वादश कन्या ब्रह्मांग लिंगरु जन्म हेलो तुम्हें तो राधा तुम्हारा 11टा भौणी से मन कर ना का ना से माने केनो जागे रहले केते पृष्ठारे अछि इटा भी जे कहबो
ହେନ୍ତା ହେଲେ ଶୁଣ ତ ଗো ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି କହି ଦଉଛୁ ହେଲେ ହେଲା ବୋଲବ নাহলে ফের রিপিট করবি ବାବୁ ଗୋ ଆଗ ଶୁଣ କଲା କାନୁ ମୁରଲି ପାଣି ଆମ୍ଭେ ଅଟୁଗ ଦ୍ୱାଦଶ ଭଉଣୀ ବ୍ରହ୍ମାଲିଙ୍ଗୁ ଆମେ ହୋଇଲୁ ଜନ୍ମ ଶୁଣ କହୁଛେ ମୋର ଭଉଣୀ ନାମ ଗୋ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ଭଉଣୀ আর তৃতীয় সতী তৃতীয়টি জানো আর তৃতীয় সতী তৃতীয়টি জানো ভানুমতী নাম গণি চতুর্থরে গো আগ চতুর্থরে গো আগ চতুর্থরে গো খ্যাতি বলি তাকর নাম গো বাবু গো আর পঞ্চম ভৌণী ইন্দুমতী গো বাবু ষষ্ঠরে জনম কান্তি আর পঞ্চম ভৌণী ইন্দুমতী গো বাবু ষষ্ঠরে জনম কান্তি আর সপ্তমরে উন প্রভা মোর ভৌণী সপ্তমরে উন প্রভা মোর ভৌণী অষ্টমে আভা জন্মন্তী নবমরে গো আগ নবমরে গো আগ নবমরে গো সিনিবালি জন্ম হেলে গো বাবু গো এটা তো নটা গলা বাকি কানাতে জানিছ দশম ভৌণী রুদ্রাণী গো বাবু বিষ্ণু প্রিয়া একাদশ দশম ভৌণী রুদ্রাণী গো বাবু বিষ্ণু প্রিয়া একাদশ দ্বাদশরে মুই জন্ম হইলি কান্তা মো নাম বিভীষ কর্ণাটরে গো আগ কর্ণাটরে গো আগ কর্ণাটরে গো সর্বভৌণী রহিলে গো ননিলু সে মোর 11টা ভৌণী তাক না তো কহিদেনি সেমানে যে কর্ণাট দেশরে রহলে বনি হেলে মুই কেন রহিনি জানিছ বাবু গো আগ সে গপ্পপুর রে বৃষভানু গৃহরে আগ পালিত রূপে রহিলি আগ রাম লেখে গুপ্ত ভাগবত দেখি রাম লেখে গুপ্ত ভাগবত দেখি পুষ্টা ওতে অকস্তরি নারায়ণ জড়িলে শ্রীরাম এটা হচ্ছে গুপ্ত ভাগবতর 71 পৃষ্ঠারে আছে বনি মুই সে গপ্পপুরে বৃষভানু ঘনে পালিত রূপে রহিনি মোর না পহলা কান্তা থিলা পছে বৃষভানু রাধা মতে রাধা বলে না দেইছ না কানা ଥିଲା পহলা কান্তা থিলা গো হাতাগো নাম র কেন্তা ଥିଲା কেন্তা কেনতা নেই সে হো কান্তা 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 মুই রে কেন্তা গাবো হেলা কিনে পচরে দেখলো হনি হেলা কিনে গো বাবু মোর সুন্দরী কহবে আর ই সুন্দরা কে নেই হেবা বনে সুন্দরা সুন্দরী সারে হেছ সুন্দরা সুন্দরী হেছ যে ঘমন্ড কरू জকে এ আমি কেন্তা দুসুচু আমি তুমি কে এসকেরি কে এসকেরন দইব দিছে ভেট করেন না রে ননি কা বইলা বাবু তুই এসকেরিনটা তো বাবু আজি জানা হেলে টিকে হেবা কুড়বা আজি জানা হেলে হেবা এ পিলা রাতি নেই মই জানা হেলে হেবা গো শ্রদ্ধাপুর মে মোর ইজ্জত গলে যিবা গো तुमको मी যমুনার পানি গুধা আমার মন নাই গো হে সোনা মানি জমর মোনা গো মোর কালিয়া সোনা গো হে মে ঘরে গালি খাই মে মই জানা হেলে হেবা গো মোর ইজ্জত গলে যিবা গো तुमको मी যমুনার পানি গুধামি বাবা তুমি মতে কেনে গুধাব আজি জানা হেলে হেবাগো ই শ্রদ্ধাপুরে জানা হেলে হেবাগো হয় হয় তমকু মুই লেট্রিন পানি গুদামি এ মা গুরিয়া হেবু এ পিলে যমুনার পানি গো মই দিশা ঝলমলা
বাবু নাই থ রাজা নাই থ সোনা নাই থ মোর পনত কানি তো বাবুরে চিন্টু মাই জানা হেলে বাগো ইজত গেলে জীবন তোতে যমুনা পানি কোথাবে হে সোনা মানি যাব মোনা গো মোর কালিয়া সোনা গো ঘরে গালি খাইমি এ মাই জানা হেলে বাগো ইজত গেলে জীবন তোতে যমুনা পানি কোথাবে মাই গো কহ গো আগল হরি মত মলহর মনি তোরাগে আসি গঙ্গা দিসানি বাগা দিসানি হে বাবু নাই গো রাজা নাই গো নাই হো মোর পছে ঘাটি সানি লহরি মত মলহর মনি তোরাগে আসি গঙ্গা দিসানি বাগা দিসানি হে বাবু নাই গো রাজা নাই গো আজি যাই দে কালি ফেরাইমি হেলা না মত ডরি তুমি গো মি ঘর কে ফিরি হেলা না মত ডরি তুমি গো মি ঘর কে ফিরি হে বাবু নাই থ রাজা নাই থ সোনা নাই থ মোর পনত কানি আজি জানা হেলে হবা মাই গোচ আজি জানা হেলে হবা হ্যাঁ যমুনা মৌসি গো ও আগ আমার মইসি বাবু গো ওয়ে গমন সে কাব্যাশ্রী ঝিও আসি করে তার কামনা লাগে যে ভারতীয় মুদ্রা প্রদান দিয়েছেন সেই ছোট শিশুর দুঃখ যে সুখ প্রাপ্ত হবলা দেখবা হরিবল সে বাবা গণেশ সে মা সরস্বতী দিনে তাকে বিদ্যা বুদ্ধিরে বহুত আগ কিনন্ত বলা দেখবা হরিবল লাখ কাজ বজ্র হিতা বলা দেখবা হরিবল তাଙ୍କ সহ ପରିବାର ସଦା ସର୍ବଦା ଖୁସି ମନରେ ଥାନ୍ତୁ ବୋଲନ୍ତି ଦେଖବା হরিবল ଆଉ ଥରେ হরিবল এ মাই জানা হেলে হবা গো ইজত গেলে জীবন তোতে যমুনা পানি কোথা হে সোনা মানি জবর মোনা গো মোর কালি আসুনা গো ঘরে গালি খাইমি বাবু গো হে গাই বাছুরি তুম দেলে নররি আর জগ কলা কানু গাই চোরি এ মাই জিমি গাও কুরা কুরা গাল চুমা দে দে হে গাই বাছুরি তুম দেলে নররি আর জগ কলা কানু গাই চোরি এ মাই জিমি গাও কুরা কুরা গাল চুমা দে দে হেলা না মত ডরে তুমি কমি ঘর কে ফিরি হেলা না মত ডরে তুমি কমি ঘর কে ফিরি বাবু নাই থ রাজা নাই থ সোনা নাই থ মোর পনত কানি আগা মাই কহ গো মাই জানা হেলে হবা গো ইজত গেলে জীবন তোতে যমুনা পানি কোথা সোনা মানি জবর মোনা গো মোর কালিয়া সোনা গো ঘরে গালি খাইনি
कह गो इरा जेन छुआर लगी हमें आई छू से छुआर परिवार के लिए डाकमा हमको भीतर के लिए नियो हे समझ